Good morning guys. Another day, another video na naman tayo guys. Natapos ko na din yung trails ng pipino ko guys. Yan na guys. Malalaki na sila. Ito na yung update sa pipino ko na guys. Ang aking tanim na pipino. Yan na guys. Bali dalawang variety ito guys. Ito guys, puti to guys, puti. Tapos dun sa kabila kulay green naman to guys, cucumber. Mega C F1 from SWS Seeds. Tapos itong kabila guys, nakalimutan ko ito guys, yung variety nya. Ang palay naman yung guys, bagong tanim. And guys, natapos ko na din yung trellis nya kahapon. Yan yung pipino ko guys. Bali may bulaklak na guys.